कर्म ही भगवान प्रकृत रे ये संसार रे सबुठारु उपरे अछि आज्ञा कर्म सेथि पई भागवत रे मध्य प्रमाण अछि कर्मटी अटे मूल बीज वृक्ष अंकुरी उठे तेज। कर्म काहारी को संसार रे केबे छाड़ी नाही कर्मानुसार फल जे जो प्रकार कर्म करिब सेई प्रकार फल भोगिबाटा निश्चित बोली आम शास्त्र पुराण मध्य प्रमाण दर्शैछन्ति। सेथि पई आज्ञा कहा जाईछि कर्म फल प्राणी अवश्य भुंजई एकरी पारिब आन शत प्रतिरोध लंघी पशि आसे कर्म फल बलिया। तेणु कर्म फल को रोकिबार शक्ति काहारी संसार रे स्वयं विधातांकर मध्य प्रभुंकर मध्य ये कर्म फल को न भुंजिबा बा कर्म फल को एड़ेई दबार शक्ति ये संसार मध्य रे काहारी ना। तेणु केमिति आपण माने आसंतु आया पुराण रहस्य माध्यम रे पुराण रो पुराणा पृष्ठा को मु आपण मानक आगरे ओलटौछि। जते बेला आया जानकी वनगमन करिथिले पितृ सत्य पालन करी प्रभु रामचंद्र जते बेले वनगमन कले पंचवटी रे जते बेले अछंती जानकी पत्र कुड़िया रे सुना मृग आज्ञा सुना हरिणी पत्र कुड़िया सम्मुख रे जते बेले खेलिला से मृग को दर्शन कला परे जानकी जते बेले प्रभु राजबलोचन राम ठाकुर को आया सुना हरिणी टीकु धरिबा पाई कहिछन्ति बंधने कबरी करन्ते चाउरे ए चारु चामर बामे धनु धरी राघव उच्चारे एकेते मातर। स्वयं प्रभु राजबलोचन राम ठाकुर स्वयं परम ब्रह्म जिए संसार करता से थाउ थाउ वीरबर लक्ष्मण थाउ थाउ तथापि आज्ञा नियतिर नियम माँ जानकी को चोरई नेला दशानन केही गतिरोध करि पारिले ना। स्वयं प्रभु रामचंद्र मध्य गतिरोध करि पारिले ना लक्ष्मण मध्य बाधा दे पारिले ना। ये कर्म बंधन रे समस्ते बांधी होई गले तेणु से कर्म फल को भोगिबा को पड़िला आज्ञा जानकी। खाली एतिकी नुहे पांचाली पांचाली यज्ञ सेनी द्रौपदी जतबेले कुरुसभा मध्यरे विवसना हेले भीम भली स्वामी थिले धर्मराज युधिष्ठिर भली अर्जुन भली स्वामी तांको पाखरे थाई मध्य नथिला सहित समान विवसना हबा को पड़िला कुरुसभा मध्यरे कर्म फल निश्चित भाव रे भोगिबा को पड़िला। तेणु आज्ञा कर्म फल को एड़ेइबार शक्ति कहार हला नाही। पांडव महाबलियान पांडव माने थिले भगवान कृष्ण थिले तथापि विवसना हबारु केही बंचई पारिले ना। खाली एतिकी नुहे आज्ञा लंकापति रावण को कथा आपण जानिछम जे देवता मानक आज्ञा पाद तले सेवक करिथिला दास सम खटैथिला तथापि आज्ञा लंकापति रावण विनाश हवा को पड़िला या धराशायी हवा को पड़िला कर्मानुसार फल निश्चित भाव रे भोगिबा को पड़िला। ता कर्म फल को ये संसार रे जेते जियान ये त्रिपुर विजयी हेले मध्य कर्म फल भोगिबा को पड़िला धराशायी हेले दश शिर रावण मृत्यु मुखरे पड़िले। खाली एतिकी नुहे वीर शिशु अभिमन्यु महाभारत संग्राम क्षेत्र रे जेते बेले चक्रव्यूह को आज्ञा भेद कले आपण माने विचार करंतु स्वयं नारायण हेउचंती जहांकर मामू पिता हेउचंती धनंजय सव्यसाची अर्जुन पांडव पक्षर जिते सैन्य सामंत थिले मध्य कर्मानुसार फल फल भोगी आज्ञा अभिमन्यु को चक्रव्यूह मध्यरे मृत्यु मुखरे पड़िबा को हला केही रोकी पारिले ना। आज्ञा ये कर्म फल को केही एड़ेई देई पारिले ना। आउ ता छड़ा आपण माने तो जानिछंती मान गोविंद दुर्योधन जे आज्ञा बिना युद्धे सुचग्रे मेदिनी न करी विधान बोली प्रतिज्ञाबद्ध होइतिले मान गोविंद दुर्योधन हस्तिनाधिपति होई मध्य कर्म फल द्वारा
ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଜାନୁଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେହି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ, ଜୟଦ୍ରଥ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେ ବଳିୟାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଫଳର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଏ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପର୍ବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଳେ ଭାସଇ ସୁଲମତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରକେ ଯେତେ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ତଥାପି ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଶିଆଳି ନଟାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜାରାଶବର, ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ବାଳିପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଜାରାଶବର ହେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ବାଳିର ନନ୍ଦନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ। ପିତୃ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଯୋଉ ପଣ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଶରାଘାତ କଲା ଜାରାଶବର, ତେଣୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବିଧାତା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଫଳକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିଲେ ନା। ଜାରାଶବର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏ ତ୍ରିସଂସାରରେ କାହାରି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଦୈବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ, ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସିଏ ସାରବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।